अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ये सीखेंगे या इसके बारे में बात करेंगे कि कुरान मजीद क्या है। द होली बुक, कुरान मजीद ये क्या है, ये क्यों अल्लाह ताला ने उतारी है और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये 3 सवाल हम कवर करेंगे कि कुरान मजीद क्या है। देखें, इस दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने बनाया है। यानी कि हर चीज़ को, ज़मीन को, आसमान को, परिंदों को, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने बनाया है। और इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। हर मखलूक के ऊपर अल्लाह ताला ने इंसान को फजीलत दी है। क्यों दी है? उसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल अता फरमाई है। अक्ल बाकी जानवरों में नहीं होती। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंसान के अंदर है, दिमाग, जिससे वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, वो अपना सही गलत खुद समझ सकता है, डायरेक्शन देख सकता है कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता गलत है। अल्लाह ताला ने 2 रास्ते बता दिए हैं, 2 रास्ते। पहला रास्ता अच्छाई का, नेकी का रास्ता। दूसरा रास्ता बुराई का, बदी का रास्ता। एक हदायत का रास्ता है जिस पे चल के इंसान कामयाब होता है, और दूसरा गुमराही का रास्ता है। अब इंसान को ये कैसे पता चले कि वो हदायत के रास्ते पे है कि गुमराही के रास्ते पे है, कामयाबी किस चीज़ में है? तो जिस खालिक ने, जिस मालिक ने, जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, उसे पता है कि इंसान की ज़रूरियात क्या हैं, किस चीज़ में इसका फ़ायदा है। और जिसने दुनिया को बनाया है और जिसने इंसान को बनाया है, तो उसे बेहतर पता है कि इंसान की कामयाबी इस दुनिया में किन किन चीज़ों पे अमल करेगा तो वो कामयाब होगा, तो किन के पीछे जाएगा या किन चीज़ों पे अमल करेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। तो कुरान बेसिकली हदायत है। कुरान का मतलब, कुरान के लफ्ज़ी मानी तो ये है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, कि इंसान जब भी गुमराहों से बार बार पढ़े ताकि वो हदायत के रास्ते पे आए। तो इसीलिए इसका नाम बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। और कुरान का मौजू, या फिर हर किताब का कोई एक मौजू होता है ना, कुरान का भी कोई मौजू हो, या फिर कोई भी किताब है, MD कैट की होगी, कोई भी बड़ी किताबें हैं जो राइटर लिखते हैं, उसका कोई एक पॉइंट होता है, वो क्यों लिख रहे हैं, उसका मकसद क्या है लिखने का। तो कुरान का जो मकसद है, कुरान का जो मौजू है, वो है इंसान, इनके हम लोग, आप लोग, हम लोग। तो हमारे लिए ही कुरान मजीद को उतारा गया है कि हम लोग इसे पढ़ें, इससे हदायत हासिल करें, और हमें पता हो कि इसके बाद एक और भी ज़िंदगी है जिस पे जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा, क्या हमने जाना है, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। तो इस दुनिया में जब इंसान के ऊपर मुश्किलात आती हैं या खुशियाँ आती हैं, टेंशनें आती हैं, बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे रोज़मर्रा की चीज़ें इंसान को देखने को मिलती हैं। इंसान को सही गलत में फ़र्क करना डेली पड़ता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, मैं अब क्या करूं। कई दफ़ा ऐसे मोड़ पे इंसान खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसे नहीं समझ आ रही होती कि मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता ठीक है, मैं किधर जाऊं, मुझे क्यों पैदा किया है, मैं क्या करूं। अक्सर इंसान जब सोचता है ना, अक्ल दी अल्लाह ने, तो जब सोचता है तो ये चंद सवाल उसके ज़हन में आते हैं कि मैं कौन हूँ, क्यों पैदा किया गया हूँ, क्या करूँ। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल किया है। तो अगर तो हम कुरान पे चलेंगे, कुरान मजीद पे चलेंगे, तो ही हम कामयाब होंगे। मिसाल के तौर पे, आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, कोई फ्रिज हो गया, कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएं, उसके ऊपर उसके साथ एक कॉपी मिलती है, बुक। या फिर हम कोई फ्रिज ख़रीदने गए हैं, या कोई मोटरसाइकिल ख़रीदने गए हैं, या कोई मेकअप का डब्बा होता है वो ख़रीदने गए हैं, मेकअप बॉक्स, तो उसके साथ एक कॉपी मिलती है। या फिर मेडिसन, दवाई ख़रीदने जाता है इंसान, तो उसके अंदर एक पर्ची या एक बुक होती है साथ, जो उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इसको, इस चीज़ को ऐसे इस्तेमाल करना है। जैसे फ्रिज ले है तो उसकी कॉपी मिली है कि इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ठीक चलेगी, अगर इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं ठीक चलेगी।
اسی طرح موٹر سائیکل ہے، اگر وہ لیا ہے اس کے ساتھ کاپی ملی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو اس طرح چلایا، اس طرح استعمال کیا تو ہی ٹھیک چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی، خراب ہوگی، آپ لوگوں کو تنگ کرے گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور ایک ساتھ بک دی، اور یہ دنیا بنائی ہے کہ اس دنیا کو چلانا کیسے ہے، تم نے اس دنیا میں رہنا کیسے ہے، اس کے اندر رہ کے تم نے کس طرح ہدایت لینی ہے یا کس طرح اس دنیا میں تم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اس سے دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہے، اپنے مسائل ڈھونڈو، اپنی مشکلات کے حل ڈھونڈو، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ بس انسان کو تھوڑا غور و فکر کرنا پڑے گا، مسائل ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن سب کچھ ہے قرآن کے اندر۔ تو جب بھی انسان گمراہ ہوتا ہے تو اس قرآن کی طرف راغب ہونا چاہیے، اسے اس قرآن کی طرف آنا چاہیے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایک غلطی بھی نہیں ہے، اتنی سی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو ہمیں اسی لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سے بہت پیار کرتا ہے، تو اسی نے یہ ہمیں کتاب دی ہے تاکہ ہم انسان اس کے عذاب سے بچ سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اسے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، اللہ کی کتاب ہے نا۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک بات بہت خوبصورت لگی مجھے، بہت پیاری ہے، کہ اگر تمہارے پاس قرآن ہے، یعنی کہ تم قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے ہو، اور پھر بھی تم دنیا کے طلب میں لگے ہوئے ہو کہ یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، تو پھر تمہاری ایمان کی کمزوری ہے، یعنی کہ تمہارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو تمہارے اللہ کی طرف ہے، یہ تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، تمہارا اللہ کے اوپر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں دنیا کی پرواہ نہ ہو، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اسے اللہ نے یہ کیوں دے دیا، اسے یہ کیوں دے دیا۔ بھائی اللہ نے جسے چاہا جو دیا، جسے چاہا جو لے لیا۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ ہم دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ لے کے آزما رہا ہے آپ سے وہ چیز، اگر کسی کو دے دیا تو اسے دے کے آزما رہا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ہدایت قرآن سے ملتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے قرآن پڑھیں، سمجھیں، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔